لله تعالى هذه ولكل صالحا سبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua LDNU Kota Balikpapan Ustadz dan Muhammad Jailani. Saya hormati seluruh jajaran pengurus LDNU Kota Balikpapan. Yang saya hormati Ketua Jamiah Ruqyah Aswaja beserta seluruh pengurus dan praktisi yang pada kesempatan malam hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan Lailatul Ijtima LDNU Kota Balikpapan dan Jamiah Ruqyah Aswaja. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit, baik sakit zahir ataupun sakit batinnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera sembuhkan. Mudah-mudahan yang sedang diuji segera diangkat ujiannya, dan mudah-mudahan lulus dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini sama-sama untuk menuai keberkahan. Untuk meraih keberkahan kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Irfan Sudawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajri kana mashhura
الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Iqbal yang telah membacakan suci Al-Quran. Mudah-mudahan bahwa keberkahan khusus bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Berikutnya insya Allah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LDFU Kota Balikpapan, yakni Abu Karom Al Ustaz dan Muhammad Jilan. Adanya akan bersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ijtima'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, alhamdulillah malam ini lengkap. Saya selaku ketua, kemudian ada juga wakil ketua Ustadz Irfanuddin Hasyim sudah tiba juga di lokasi. Wakil ketua ada Ustadz Ahmad Jauzi, ya. Sekretaris Ustadz Asep Ismail hadir, bendahara Ustadz Nurul Huda alhamdulillah hadir, ya. Kemudian juga jajaran pengurus JRA, alhamdulillah ketua Ustadz Abdul Basit juga hadir bersama sekretaris dan mungkin bendahara Ustadz Syafi'i sebentar lagi. Tadi itu agak lambat bilang ada izin, beliau biasanya privat gitu kan, sampai jam 9 nyusul bilang, ya. Kemudian juga para praktisi yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dalam forum silaturahim Lailatul Ijtima malam ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, memberi manfaat bagi kita dan lebih mensinergikan apa yang menjadi cita-cita langkah baik kita. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid, ya, dengan adanya pertemuan ini. Dan saya atas nama Sahibil Bait juga berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada saya, lembaga pendidikan saya, keluarga saya gitu kan, ya. Dan juga masyarakat Gunung Empat, ya. Berkah ini para praktisi hadir, ya. Sahabat-sahabat asatid, ada tuan rumah juga Ustadz Miftahudin itu. Ada, alhamdulillah kita kedatangan, ya, sahabat-sahabat di sini, ya. Beliau ini di sini alhamdulillah Bapak RT baru, ya, alhamdulillah, ya. Jadi saya bercita-cita inginlah para RT itu dipegang sama ini, ya, alhamdulillah. Antaranya beliau kemarin dapatkan amanah dari masyarakat dan berkah, ya. Minta bantuan dari doa kita, dari kita semua doanya, ya, alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Mungkin dari saya tidak banyak sehubungan karena waktu, ya, waktu juga yang sudah agak malam. Mungkin kita juga punya tugas masing-masing, ada yang jadi imam. Jangan sampai karena kegiatan kita terlalu malam nanti mengganggu tugas dan kewajiban kita sebagai imam barangkali di masjid-masjid. Karena ada, saya lihat itu beberapa jamaah atau sahabat kita itu yang bertugas, ya, di masjid sebagai imam atau bisa barangkali yang lainnya. Mungkin ada yang ingin sedikit disampaikan sehubungan dengan agenda kegiatan kita. Mungkin belum bisa berjalan sebagaimana biasa, terutama dari JRA. Mungkin nanti bisa menyampaikan juga Ustadz Abdul Basit sehubungan dengan masih masa pandemi. Yang bisa kita lakukan adalah hanya Ustadz Irfan ke depan, hanya kita pertemuan, ya, pertemuan itu pun kadang-kadang tidak beraturan. Ya, saya sering komunikasi sama Ustadz Abdul Basit, ya, kapan kira-kira yang cocok, karena kita ini kalau sendirian misalnya LDNU tanpa JRA ya kelihatannya kurang kompak lah. Meskipun pengurusnya juga ada yang double-double, ya, LDNU ya JRA begitu kan. Jadi sering komunikasi dulu sama Ustadz Abdul Basit,
gimana nih, apalagi beliau sekarang kan sudah super sibuk, lebih sibuk dari kita ini sekarang ya, jadi sudah jadi orang panggilan sekarang ya. Mungkin lebih dari dokter kali ya. Saya aja di sini mau dibekam, nanti cari dulu bilangnya, sisa-sisanya baru ke sini. Ya, baik. Belum bisa berjalan sebagaimana biasa, tapi alhamdulillah dengan silaturahim ini tetap terjaga ya. Mungkin pada saatnya nanti program-program kita khususnya ruqyah masal ke masjid-masjid, begitu juga safari dakwah atau mungkin yang lainnya, diantaranya dulu itu kita kan punya program yang Ustaz Asep itu diantaranya bedah buku kerjasama sama PPSI. Itu tidak terlaksana. Kemudian juga kita ada diklat untuk IT ya, rencananya kan itu sudah siap ya. Ya karena mungkin keburu masa pandemi ini ya belum bisa terlaksana. Saya sih berharap karena sekarang juga ini kita diliput ya, live streaming online kita nih oleh channel NU Damai Channel TV. Kemarin dari Pak Andri Lesmana juga yang sering kesini kajian kitab Safinatun Najah bersama saya gitu. Mungkin lebih sering juga nggak apa-apa di sini gitu kan. Dan kemarin tuh saya sudah mengajukan juga, meskipun mengajukannya itu atas nama lembaga pendidikan ini yang saya pimpin untuk mendapatkan sound gitu kan. Nanti ada sound di sini, tapi bilang beliau nanti kalau bagus Ustadz bilangnya kegiatan kita itu sering dipakai, nanti backgroundnya ini untuk Datul Istimewa ini nanti kita penuhin ini seluruhnya yang di belakang ini yang besar gitu kan. Nah saya juga alhamdulillah berusaha melobi donatur yang untuk konsumsi gitu kan ya. Nah mungkin kalau di sini ya karena saya ketuan rumah gitu kan ya, jadi bertanggung jawab lah begitu kan. Nah seandainya ada kesiapan ya, misal di Geraha NU berapa kali ya kesini ya, syukur kalau misal tiap pertemuan di sini, syukur ustadz-ustadz yang memang sudah kondang ini ya bisa sering-sering lah hadir Ustadz Irfan gitu kan, Ustadz Asep ini kan ya orang-orang yang super sibuk gitu kan, ketua JRA ini ya, pokoknya hampir rata-rata sibuk lah gitu. Ustadz Nur Iwan alhamdulillah malam ini hadir ya, saya sangat senang lah ya, sahabat-sahabat semuanya bisa hadir malam ini. Nah jadi ini sebuah suatu anugerah bagi saya, dan berterima kasih juga kepada semua yang ikut mensupport ya. Ada Ibu Siti Pino ya, yang alhamdulillah tadi sudah bawakan apa itu sop buah ya, sop buahnya tadi Pak Ustadz ini asli buatan saya. Nanti yang apa tuh kalau yang mau pesen ada hajatan ada apa, nanti tinggal di apa tuh di chat aja ini apa Ibu Haja Siti ya. Kemudian nanti ya mungkin ada hidangan khas Bandung ya, ditunggu aja keluar nanti. Ya itu barangkali dari saya. Mungkin ada sambutan juga dari Ketua JRA sehubungan dengan akan hadirnya guru kita ya, yaitu Gus Ama ya. Tapi barusan info itu baru berangkat ya dari sana ya, belum berangkat juga ya, itu walau alam sampainya ya. Ya saya sebetulnya kalau sesuai agenda ada info dari Ustadz Basit itu sekitar jam 10 bilang gitu ya, saya berusaha ini. Tapi kalau agak terlalu malam ini, sebetulnya malam itu dari mulai siang saya udah dikerik istri gitu kan, minum ini udah 2 apa antangin, agak mungkin ini ya apa tuh kurang-kurang fit gitu. Tapi ya walau alam mudah-mudahan tidak ketemu begitu datang malam itu, siapa tahu besok masih bisa ketemu beliau sebelum berangkat gitu kan, sowan sama beliau. Nah ini mungkin nanti disampaikan Ustadz Basit sama siapa tahu ada info-info atau apa ya. Mungkin langsung aja Ustadz Asep ya, sambutannya dilangsungkan ke Ustadz Basit. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi sahbihi wa mahdam bismillah wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua LDAKU Kota Balikpapan dari Senawal yang kami hormati Wakil Ketua LDAKU Kota Balikpapan Kota Ustaz Ketua Nurdin Hasyim dan pula Prof. Ustaz Besantas Ketua LDAKU Kota Balikpapan dan Wakil Ketua LDAKU Kota Balikpapan dan juga Sekretaris LDAKU Kota Balikpapan Ustaz Ismail dan tak lupa pula pengurus LDAKU yang lain, mohon maaf kelamaan satu persatu ya insyaallah, dan juga sahabat-sahabat GRA Kota Balikpapan, Ustaz Motori, Ustaz Haji, Ustaz Irfan, insyaallah. Alhamdulillah selama ini GRA Balikpapan itu mungkin sekalimantan yang paling semangat, ya, paling kompak, alhamdulillah. Dan kegiatan juga sebelum pandemi di Balikpapan itu Balikpapan yang paling sering. Alhamdulillah, ya sungguh sangat terima kasih kepada teman-teman karena sudah menghidupkan GRA di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman di Balikpapan melalui Al-Quran di Syifa mendapatkan balasan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berhubung dengan ini kedatangan guru kita, insya Allah malam ini, yang pasti malam ini kata media di Bogor, cuma nggak tahu jamnya jam berapa, ini aja belum berangkat ya. Bisa jadi jam 4, bisa jadi jam 3, bisa jadi jam 2 sampai sini. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau nunggu silahkan nunggu. Bagi yang pengen sowan besok pagi silahkan besok pagi sowan. Insya Allah besok pagi pesawatnya masih jam 1 ya berangkat ke Surabaya. Mungkin dari sini jam 11 atau jam setengah 12. Jadi besok pagi itu waktunya masih banyak. Karena waktu juga agak malam, jadi sampaikan yang baik-baik saja lah. Dan juga begitu konsentrasi malam ini saya terlalu banyak info orang mau terapi, orang mau rugi ya. Masya Allah. Bagi teman-teman yang ingin memberikan hadiah kepada guru kita, bisa dikumpulkan ke Ustaz Safi nanti ikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang telah dihadiahkan oleh teman-teman nanti mendapatkan barokah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ilmunya tambah bermanfaat dan mudah-mudahan tambah sakti. Insyaallah. Ya, untuk kegiatan GRA sementara ya insyaallah masih pertemuan-pertemuan seperti ini. Kalau untuk rukyah masal insyaallah nunggu lewat COVID-19 hilang, mudah-mudahan cepat hilang agar kita bisa mendakwahkan Al-Quran lagi sebagai syifa. Ini sudah agak lama ya kita nggak ngadakan rukyah masal, sudah kangen rasanya. Mudah-mudahan ini COVID-19 cepat menghilang. Sementara ini kita masih melayani ya panggilan-panggilan. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir dan kita cepat bisa mengadakan kegiatan. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua Ibu dan kedua ayat telah menyampaikan sambutan. Insyaallah kita lanjutkan kembali dari pembahasan Rabiul Adab. Sekaligus nanti dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh yang baru datang dari keliling Jawa ziarah Wali Songo dari Nusantara. Ini belum 40 hari, kiranya keberkahannya masih ada. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Irfanuddin Muslim. Bagi yang ingin nanya oleh-oleh nanti dijawab saja. Terima kasih kepada Ustaz Jauzi Abbas, kami persilakan untuk memimpin bacaan dulu. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى سيدنا محمد سيد الرجل ورسوله وفوله أن لا يتغشى برحمة برحمته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض بل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وأشهد بعشرات الله بسم الله والحمد لله والخير وأشهد بعشرات الله
الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بعشرة الله آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عالم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عالم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عالم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وقرب وأدر وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم المتهدين أزواج الطهارات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سيدنا شهاب المقدم وعلوي وصلي وفري وادم سادة الأهل وعلوي أن الله يوعد رجل في الجنة وإذا علينا من بركاتهم وأصفارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المرسلين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
إبراهيم حمدا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسلمتان أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل لنا علينا بكل خير وأن تعامل لنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبأس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعوض بكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر من آلتك سدعنا وعافنا وكلنا هدفنا يا عالم السر منا لا ذلك سرعنا وعافنا وفعنا وكلنا هدفنا يا عالم السر منا لا ذلك سرعنا وعافنا وفعنا وكلنا هدفنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها استقامنا يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بوسطائنا يا لطيف خلقه يا عالم خلقه يا خبير خلقه وضو بنا يا لطيف يا عالم يا خلق يا لطيف خلقه يا عالم خلقه يا خبير خلقه وضو بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيف خلقه يا عالم خلقه يا خبير خلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا لطيف لم يزل بما إلى لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بما ننسى بما لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بما ننسى لا لطيف لم تزل بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, rekan-rekan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, dengan niat yang baik. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kumpul kita ini sebagai kebaikan yang kelak akan dipersaksikan oleh Allah dan juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan menjadi satu timbangan amal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat dalam salah satu kitab daripada Al-Imam An-Nawawi yang beliau mensyarah daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibni Hajar Al-Asqalani, yang terkenal dengan salah satu karangan kitab menjadi syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari, yakni kitab Fathul Bari. Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kemarin saya keliling Jawa cuma gak ke Banten Ustaz Syafir, karena jalurnya agak berbeda. Kalau kemarin keliling Jawanya itu yang hampir notabene-nya adalah jalur Pantura. Mulai dari Jakarta saya langsung sampai ke Cirebon, makamnya Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian dari Cirebon langsung naik tol kembali Plumbon, turun-turun di Demak, karena tujuannya mau ke Sunan Kalijaga Kadilangu Raden Syahid. Alhamdulillah sampai di sana makomnya ditutup untuk rombongan bis. Karena saya nggak rombongan bis, akhirnya lewat pintu samping. Begitu ditanya berapa orang serombongan keluarga, ayo monggo silahkan masuk. Alhamdulillah. Lanjut kembali sampai ke Sunan Kudus, di sana ada Syekh Ja'far Shadiq. Mau lanjut ke Sunan Muria karena tempatnya agak naik ke atas, bertepatan jamnya adalah waktu yang hujan, maka sulit untuk mendaki ke atas. Akhirnya lanjut saja sampai ke Lasem. Yang tadinya Lasem nggak kepikiran, karena pengennya langsung ke Tuban, makamnya Sunan Bonang. Tapi keingetan disuruh ke Lasem, di sana ada makamnya Mbah Baidowi, ada makamnya Mbah Sambu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah guru daripada Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lanjut kemudian sampai ke Derajat. Derajat terus akhirnya saya nyebrang sampai ke tempat Ustadz Basit, Ustadznya Khori, sampai Madura sana ya. Alhamdulillah bisa sowan kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau termasuk ulama yang memberikan isyarat berupa tongkatnya kepada Hadratus Syekh, dan juga sebagai bentuk restunya untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tadinya pengen sampai ke Sumeneb Ustadz, ke Astating di sana. Di sana ada makam raja-raja Muslim kuno ya. Nah, itu termasuk makam yang kalau seandainya kita ke Madura, ya salah satu afdhalnya tidak hanya ke Syekhuna Khalil, tapi juga sampai ke Sumeneb. Cuma ya jaraknya dari Suramadu itu masih 4 jam lagi itu. Masih lumayan agak jauh lagi. Nah, alhamdulillah dalam kitab Nasaihul Ibad itu dalam makalah yang pertama. Di dalam makalah yang pertama ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada 2 perkara, yang 2 perkara atau perilaku ini tidak ada yang lebih afdal daripada 2 perkara tersebut. Apa yang pertama? Al-imanu billah, yang kedua wan naf'u lil muslimin. Perkara yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, dia tidak iman kepada Allah, kecil di hadapan Allah dan kosong nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikan yang dia kerjakan, amal ibadah yang dia lakukan, tapi tanpa diimbangi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Quran Allah katakan fahabitat a'maluhum, maka menjadi sia-sia amal orang tersebut. Lah yang kedua, iman ini ya penting, tapi enggak kalah penting kata baginda Nabi, buah daripada iman yang tertanam dari diri seseorang, yakni wan naf'u lil muslimin, dia bisa bermanfaat kepada muslim yang lainnya, dia bisa bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Lah kemudian sabda Rasulullah ini disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana caranya wan naf'u lil muslimin? Yang pertama, ai bil maqal, dengan ucapan.
Setidaknya orang yang iman kepada Allah, dia menjadi manfaat kepada yang lainnya dengan ucapan. Maka kita ingat dengan sabda Nabi kita Muhammad, bahwa seorang muslim yang baik apabila dia berkata, maka perkataannya akan bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak sanggup berkata yang bermanfaat, maka kata Rasulullah, diamnya itu jauh lebih baik daripada berkata kemudian dia menyakiti orang-orang yang lainnya. Maka banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sebab karena lisannya. Tapi tidak sedikit orang yang dijebloskan, bahkan dijatuhkan kepada jurang kehinaan juga sebab karena lisannya. Bahkan sebab karena begitu dahsyatnya perkara lisan ini, sampai-sampai Allah dalam Al-Quran firmankan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka oleh sebab demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bermanfaat untuk manusia yang lainnya, salah satunya bil maqal, dengan ucapan. Yang kedua, ay bil jahi, dengan pangkat jabatan. Maka kita yang orang Islam, para ulama, para asatidz, yang gak boleh juga terlalu geting atau terlalu benci kepada yang namanya jabatan. Bukan berarti kalau jadi kiai tidak boleh dekat sama umaro. Bukan berarti kalau sudah jadi ulama nggak boleh dekat-dekat yang namanya sama pejabat. Karena dengan jabatan boleh jadi akan mendatangkan manfaat, tapi dengan jabatan juga ketika salah jatuh ke tangan siapa jabatan tersebut berada, tentu akan membawa kehancuran. Jabatan yang jatuh ke tangan orang yang soleh, insya Allah maslahatnya banyak. Sedang kurang sound system, dekat sama pejabat kan kapan itu? Bisa saja, selama buat manfaat. Maka kalau seandainya orang yang memiliki pangkat dan juga jabatan mau selamat di akhiratnya, ya silahkan bermanfaat dengan jabatan tersebut untuk manusia-manusia yang lainnya. Ya suruh ngurus hutan, uruslah biar benar itu hutan. Jangan disuruh ngurus hutan malah rame-rame jadi orang hutan. Suruh ngurus laut, ya biar pada benar ngurus lautnya. Jangan nanti disuruh ngurus laut malah rame-rame jadi bajak. Nah ini kan repot. Maka kalau cuma sekedar bajing itu sih masih mendingan lah. Kalau cuma bajing paling ya kelapa di pohon habis. Tapi kalau sudah bajing ditambahkan di belakangnya itu bukan cuma kelapa, sak pohonnya hilang. Kalau sudah ditambahkan di belakangnya. Bil jahi, dengan pangkat dan juga jabatan. Maka kita lihat sejarah-sejarah dahulu kala ketika para sahabat Khulafaur Rasyidin menjabat, Masya Allah, beliau semua orang yang sadar betapa pangkat dan jabatan bisa menjadi satu media bagi orang tersebut untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bil mali, dengan harta. Nah, ini udah karuan. Apalagi di dunia ini ada satu pepatah, al-fulus yaj'alu kulla ka'sarin mulus, ya. Dengan fulus bisa bikin yang kasar-kasar itu jadi mulus. Bahkan ada yang berucap bil fulus kulla syai'in tembus. Nah, kalau udah ada duit semua perkara bisa tembus tuh, beres dah urusannya. Yang jelek bisa jadi cakep, yang gak laku tiba-tiba langsung jadi laku. Nah, yang lebih parah ketiga, fit dunya bila fulus, mampus katanya. Oh, di dunia kalau gak punya fulus mampus. Tetapi bukan tujuan utama, bukan ghoyah yang paling utama. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa peran daripada mal itu penting. Madrasah-madrasah bisa bagus berkembang salah satunya ya dengan kekuatan finansial, dengan kekuatan ekonomi. Jangan sampai ada madrasah nasibnya la yamutu wa la yahya. Maka aduh, kalau dilihat kasihan betul kayaknya ya.
maju enggak, mundur enggak, tengah-tengah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Maka dengan harta bisa bermanfaat bagi kebanyakan orang, dan Masya Allah ini merupakan salah satu jalan untuk terselamatkan dirinya daripada kehidupan akhirat kelak, yang sejatinya boleh jadi harta itu tadi akan menjadi penyeret baginya masuk ke dalam neraka, tapi karena sanggup mentasarufkan di jalan Allah sehingga menjadi baik jalan harta tersebut. Yang terakhir kata Imam An-Nawawi, ay bil jism, bil kuwah, dengan kekuatan fisik badan yang dia punya. Maka kalau sudah nggak bisa berucap baik, nggak bisa dengan pangkat jabatan, nggak punya duit, yang minimal ada tenaga kita untuk bisa bermanfaat. Nggak bisa dengan tenaga, nggak bisa dengan ucapan, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, kebetulan duitnya agak banyak, ya sudah duitnya saja yang suruh turun terus. Nggak punya kekuatan fisik, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya duit, tapi masih punya lisan, setidaknya berucap yang baik itu bagian daripada usaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kemudian ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah sabdanya, inna ahabbal ibadi ilallahi ta'ala, sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Kata Nabi, anfa'un nasi linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi kita bersama, wabil khusus kepada al-faqir, dan ini nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja kita tidak bisa memahaminya kecuali perantara daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang berpegang teguh kepada para masyayikh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan Islam kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap untuk menjalankan aktivitas wabil khusus yang berkenaan dakwah kita kepada segenap umat-umat yang membutuhkan, dan sebagai sangu kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah berjalan dengan baik. Insyaallah untuk mempersingkat waktu dan menambah keberkahan, sama-sama kita akan berdoa yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nuriwan Al-Barzaki. Kepada beliau kami persilakan. Doa-doa bil barakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنجينا جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير سنا علي سنا كثير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بن علينا يا الله في سكرات الموت يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على خير خلقه محمد سراج المنير والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والمغفر الضالين آمين. تقبل الله ومنكم. Alhamdulillah, doa tadi menjadi penutup acara kita malam hari ini. Dan kebetulan juga kalau dilihat dari Ustaz Nurul Huda ini kayaknya sudah mencium aroma makanan yang siap untuk disantap malam hari ini. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasilah kehadiran kita sebagai berkumpulnya kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.